नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सारथी सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम मित्रों નું हार्दिक स्वागत है। तो આજના વિડિયોની અંદર ધોરણ 10 અને ધોરણ 12 બોર્ડની પરીક્ષાને પરિણામને લગતા અગત્યના સમાચાર જાહેર થયેલા છે અને ઘણી બધી ન્યૂઝ ચેનલોની અંદર પણ તમે જોયા હશે, તો એના વિશે આજે આપણે એનાલિસિસ કરવાના છીએ। સૌથી પહેલા ઘણી બધી ચેનલો ઉપર તમે જોયું હશે કે ભાઈ બોર્ડ દ્વારા આ વખતે બોર્ડનું પરિણામ છે એ વહેલા જાહેર કરવા માટેની જે કહી શકાય કે તૈયારીઓ ચાલુ કરી દીધી છે અને मीडिया रिपोर्ट एवं कहे कि भाई 15 एप्रिल आजूबाजू धोरण 10 और 12 परिणाम जाहिर करवानी पूर्ण तैयारी है। तो एना विषय अमारू शू मंतव्य है अने अमे थोड़ाक एनालिसिस तमने आपीशुं कि भाई एक्जेक्टली क्यारे रिजल्ट जाहिर थई शके छे। तो सौथी पहला कि भाई वहेलू परिणाम जाहिर आ वखते डेफिनेटली थशे तो खरुं, एनी पाछळ घणा बधा कारणों जवाबदार है। पहेलुं कारण तो ए छे कि भाई आ वखते जे मूल्यांकन माटे शिक्षको फाळववामां आवे छे, शिक्षकोनी संख्या घणी वधारे छे। बीजी वस्तु के भाई घणा बधा मूल्यांकन केन्द्रों पण वधारा छे। ऑब्वियसली के भाई शिक्षकों संख्या वधारे होवाना कारणे अथवा तो शिक्षकों संख्या वधे तो मूल्यांकन केन्द्रों तो वधवाना ज छे कि भाई ज्यां लोको पेपर चेक करे छे, मतलब के शिक्षकों पेपर चेक करे छे। पहेलुं कारण तो ए छे। बीजुं कारण ए पण छे कि भाई शिक्षकों जे पेपर चेक करता था एने जे मेहनताणुं मळतुं हतुं, जे पगार मळतो हतो, जे पेपर चेक करवा माटे पैसा मळता हता एनी अंदर पण बोर्ड द्वारा वधारो करवामां आव्यो छे कि जेना कारणे पेपर चेक करवा माटे शिक्षको वधारे जोड़ाय, जेथी एक परिबळ गणी शकाय कि भाई जेना कारणे परिणाम वहेलुं आवी शके। त्रीजुं एक कारण छे इलेक्शन, अने आ कारण एवुं छे कि भाई एक कारणनी अंदर सौथी वधारे अधिकारीओनी जरूर पड़े छे, सौथी वधारे सरकारी नौकरीया टूंकमां शिक्षकोनी जरूर पड़े छे। मतगणतरीथी लई अने कही शकाय कि मतदान देवा माटे ज्यां जता होय तो मोटा भागना बधा एमां शिक्षको होय छे। तो ए पण एक कारण गणी शकाय कि भाई 5मा महीनानी अंदर चूंटणी छे एनी तारीख पण जाहेर कर दीधी छे। तो इलेक्शनना कारणे छे आ वखते वहेलुं रिजल्ट थवानी घणी बधी संभावना रहेली छे। अने बीजुं एक परिबळ ए पण गणी शकाय कि आ वखते जे बोर्डनी परीक्षा छे ए बोर्डनी परीक्षानी अंदर जे शिक्षको छे ए वधारे रोकायेला छे, पछी एनुं जे कही शकाय कि मेहनताणुं वधारेलुं छे। અને બોર્ડ દ્વારા બીજી એક અગત્યની જાહેરાત એ પણ કરી હતી કે ભાઈ અમે પહેલા દિવસથી અમને જે માર્કિંગ મળતા જશે એ માર્ક અમે અપડેટ કરતા જઈશું, મતલબ કે ડેટા એન્ટ્રીનું કામ છે એ પહેલા દિવસથી ચાલુ કરી દેવાના છે। જેટલા પેપર ચેકિંગ થાય અને એની પાસે પોગે એવું સીધું ડેટા એન્ટ્રીનું કામ ચાલુ થઈ જાય, જેથી કરીને રિઝલ્ટ ઝડપથી તૈયાર થાય। અને એ લોકોએ એવું કીધું હતું કે ભાઈ અમે આ વખતે બંને શિફ્ટમાં, मतलब કે ડે શિફ્ટમાં અને નાઇટ શિફ્ટમાં બંને શિફ્ટની અંદર કામ કરીને વિદ્યાર્થીનું રિઝલ્ટ વહેલા આવે એવા અમારા પ્રયાસ રહેશે। तो एक नानकड़ी अपडेट हती अने ए अपडेट जोता एवुं लागे छे कि भाई तमारुं परिणाम छे 15 एप्रिल थी लई अने 30 एप्रिल सुधीमां जाहेर थई जशे। मे महीनो आ वखते आवे एवुं लागतुं नथी। टूंकमां कहेવાનો मतलब एवो छे कि भाई 15 एप्रिलनी आजुबाजु तमारुं परिणाम आवी जशे। ओके, तो विडियो पसंद आव्यो होय तो लाइक करी देजो, चेनलने सब्सक्राइब करवानी बाकी होय तो सब्सक्राइब करी देजो। मळीए छीए नवा विडियो साथे। जय हिंद, जय भारत।